은혜가 되기를 축복합니다. Je souhaite qu'il y ait vraiment une grâce qui soit inondée sur chacun d'entre nous. 자, 전 시간 강의를 기억하시는지 모르겠어요. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la leçon précédente. 인생엔 두 종류가 있다고 했지요. Je vous avais dit qu'il y avait deux sortes de personnes dans la vie. 내가 주인 되어 사는 인생이 있고 La vie où je vis comme un pécheur. 하나님이 주인 되어 사는 인생이 있다. Pardon. La vie où je suis le Seigneur de moi-même et deuxièmement c'est Dieu qui dirige ma vie. 신앙생활 하면서도 항상 나 중심인 사람은 영적인 어린아이 같은 사람입니다. Quand je suis égocentrique même dans la foi, je deviens un enfant spirituel, un enfant. 늘 하나님이 기뻐하시는 일, 하나님 영광 위에서 살아가는 사람은 인생의 주인이 우리 주님인 인생인 것입니다. Celui qui vit pour la gloire du Père, dans ce cas-là, il vivra en ayant Dieu comme centre de sa vie. 자, 목회 즐겁게 할 수 있는 비결을 말씀드렸습니다. Je vous ai parlé aussi des solutions pour mener un ministère dans la joie. 내가 할 일과 하나님이 할 일을 구분하라고 했습니다. Il faudrait aussi connaître mon travail, mon devoir à faire et le travail de Dieu. 인도는 계획은 내가 하고 인도는 하나님이 하십니다. Je vous avais dit aussi que l'homme projette, mais c'est Dieu qui conduit nos pas. 기도는 내가 하고 응답은 하나님이 하십니다. C'est moi qui prie, mais c'est Dieu qui exauce. 순종은 내가 하고 역사는 하나님이 하십니다. C'est moi qui obéis et ensuite c'est Dieu qui se manifeste. 자, 계획을 세우십시오. Projetez. 그러나 하나님의 인도를 받으십시오. Mais soyez conduits par Dieu. 부르짖어 Vous 기도하십시오. pouvez prier, crier à Dieu, 그러나 하나님의 때를 기다리십시오. mais il faut aussi attendre son temps. 순종하십시오. Obéissez à Dieu 그리고 하나님의 역사를 기대하십시오. et puis espérez la manifestation de Dieu. 하나님의 손은 짧아지지 않았습니다. Sa main n'est pas très courte, son bras n'est pas trop court. 오늘도 기적이 필요한 곳에 기적을 행하시는 분이십니다. Là où il y a un besoin de miracle, Dieu se manifestera avec une grande puissance. 자, 영적 천동설이 영적 지동설로 바뀌어져야 한다고 말씀드렸습니다. Je vous avais dit aussi que spirituellement, il ne faut pas que ce soit moi qui soit le centre, mais que c'est Dieu qui doit être le centre. 하나님 중심으로 내가 움직여야 됩니다. Il faut que je bouge autour de Dieu. 그러면 시각이 바뀐다고 했습니다. Ainsi, on change de regard. 성경은 언어에 대해서 굉장히 많은 말씀을 하고 계십니다. La parole de Dieu nous parle beaucoup sur le langage. 저는 그 중에 가장 강력한 말씀이 민수기 14장 28절이라고 생각합니다. Je pense que parmi toutes ces paroles, celui qui m'a touché le plus, c'est le temps Nombre 14. 하나님이 말씀을 하십니다. Le Seigneur parle. 내 삶을 두고 맹세하노니 Je suis vivant, dit l'Éternel. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 행하리라. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. 하나님은 우리 말을 다 들으신다는 겁니다. Ça veut dire que Dieu écoute à tout ce que nous lui disons. 그런데 들으실 뿐만 아니라 Non seulement il écoute, 우리가 말한 대로 행하신답니다. et il agit selon ce que nos paroles qui soient prononcées. 그러니까 죽겠다고 말하면 죽을 일만 생깁니다. Si vous dites je vais mourir, il y aurait toujours des choses à mourir. 우리 마음속에 있는 믿음이 말로 표현되어집니다. Tout ce que nous méditons dans le cœur est prononcé par nos paroles. 그 말하는 것을 들어보면 그 사람의 믿음이 어느 정도인지를 알 수 있습니다. On peut même juger, ou plutôt jauger sa foi selon la parole. 믿음이 좋은지 나쁜지를 알 수 있습니다. On peut savoir s'il a vraiment la foi ou pas. 큰지 작은지를 알 수가 있어요. On peut savoir s'il est grand ou petit. 자, 인생의 주인을 주님으로 바꾸면 세 번째 바뀌는 게 Il y 있습니다. a troisième chose qui change lorsque vous acceptez Jésus comme dans votre vie intérieure. 기도가 바뀝니다. Votre prière change. 나 중심의 기도가 하나님 중심의 기도로 Les 바뀌는 prières 거예요. qui étaient autour de moi changent selon la volonté de Dieu.
ton règne. 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하신 것을 기억하십시오. Souvenez-vous la prière de Jésus sur le mont de Gethsemane. 우리의 소원을 구할 수 있습니다. On peut bien sûr implorer nos désirs, 그러나 nos vœux, 항상 기도의 결론은 이렇게 맺어야 됩니다. mais la conclusion doit se terminer par ceci. 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. Mais pas selon ma volonté, mais que ce soit fait selon ta volonté. 그러면 어떤 기도의 결과 앞에서도 우리는 감사할 수 있습니다. C'est ainsi, nous pouvons, devant l'exaucement de prière, dans n'importe quelle situation, nous pouvons lui remercier. 하나님은 실수하지 않으십니다. Parce que Dieu ne se trompe jamais. 하나님은 너무너무 좋으신 Parce 분이십니다. qu'il est un bon Dieu. 자, 범사에 감사할 수 있는 비결을 알려드리겠습니다. Je vais vous dire le secret pour pouvoir être reconnaissant chaque jour de notre vie. 우리 삶 속에서 일어나는 사건 우연 하나도 없습니다. Il n'y a pas de hasard dans notre vie. 다 Des événements 하나님의 qui se passent. 허락하심 속에서 이루어집니다. Parce que tout est accordé par Dieu. 참새 한 마리가 두 아사론에 팔리는 것도 하나님의 허락이 있어야만 됩니다. Même si des moineaux tombent, c'est aussi selon l'accord de Dieu. 작은 생명체도 그 생명이 하나님의 주권 속에 있다는 것입니다. Vous savez que même une petite vie d'un animal est sous la souveraineté de Dieu. 우리의 만남도 우연이 아닙니다. Notre rencontre n'est pas aussi un hasard. 하나님의 계획 속에 이루어진 것입니다. Ça a été projeté par Dieu. 오늘 제가 여러분들에게 이 말씀을 전하는 것도 하나님께서 여러분들에게 꼭 필요하기 때문에 전하게 하시는 것 있습니다. Je pense que si je vous transmets la parole, ce message, c'est parce que Dieu a aussi permis et que vous aviez besoin d'entendre ce message. 그러므로 우리 삶 속에 일어나는 모든 사건을 먼저 해석을 잘 하셔야 됩니다. C'est pour ça que nous devons avoir l'esprit perspicace pour pouvoir analyser tout ce qui se passe dans notre vie. 무조건 좋게 해석하시면 답입니다. La réponse de tout ce qui se passe autour de notre vie, c'est qu'il faut expliquer de manière positive. 왜냐하면 사도 바울이 이렇게 말했지. Parce que Paul a confessé ainsi. 하나님을 사랑하는 자 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 Ceux 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 하나님은 모든 것 합력해 선을 이루어 주시는 좋으신 분이시기 때문입니다. Voilà. Dieu réalise pour ceux qui aiment Dieu. 하나님은 우리 아버지이십니다. Il est notre Père. 우리는 그분의 자녀입니다. Nous sommes ses enfants. 아버지는 자녀가 잘 되기를 원합니다. Le Père aimerait que son fils réussisse, soit en bonne... 악한 원수 마귀는 어떻게 하든지 우리를 죽이려고 합니다. Alors que le démon, le Satan veut nous démolir. 멸망시키려고 합니다. Il veut nous détruire. 근데 우리 주님은 은혜를 부어주시되 막 흔들어 넘치도록 부어 안겨주시기를 원하시는 분이십니다. Mais Dieu vraiment nous secouer avec sa grâce et nous faire déborder de grâce. 하나님이 정말로 주시려는 것은 축복입니다. Ce que vraiment Dieu vous donnait, c'est la bénédiction. 고난 속에서 우리 신앙이 정금같이 만들어지는 것입니다. Notre foi est éprouvée aussi comme de l'or après justement les épreuves. 고난 속에서 하나님의 깊은 은혜를 체험하게 하시는 것입니다. Dans les épreuves que nous pouvons expérimenter la grâce. 인생의 주인이 바뀌면 네 번째 바뀌는 게 있습니다. Il y a donc quatrième chose, lorsque notre vie change, 목적이 바뀝니다. notre objectif change. 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 삽니다. Quoi que nous fassions, nous vivons pour la gloire de Dieu. 사도 바울이 이렇게 고백합니다. Paul confesse ainsi. 내가 살아도 주를 위해 살고 Je vis pour Dieu. 죽어도 주를 위하여 죽나니 Je vivrai pour Dieu et je mourrai pour Dieu. 나는 사나 죽으나 주의 것이로다. J'appartiens à Dieu, quoi que je sois. 네, 목적이 분명한 사람은 흔들리지 않습니다. Quand nous avons un objectif clair, on n'est pas déstabilisé. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 분명했습니다. L'objectif de la venue de Jésus était assez clair. 십자가 지시는 것이었습니다. C'était de porter la croix. 대속 제물이 되는 것이었습니다. Qu'il soit de sacrifice pour le monde entier. 흔들리지 않았습니다. Il n'a jamais été déstabilisé. 네, 죽기까지 순종하셨습니다. Il a obéi jusqu'à la mort. 자, 우리 하나님의 영광을 위해서 사역하십시다. Nous allons
je vous invite vraiment à servir Dieu pour la gloire du Père. 자, 그러면 이제 하나님 중심으로 사는 사람은 어떻게 사는 삶을 말하는 것일까요? Alors, si nous vivons vraiment autour de Dieu, enfin avec le centre, de manière théocentrique, qu'est-ce qu'on devient après? 하나님 중심의 삶은 철저하게 말씀 중심의 삶을 말하는 것입니다. Cette personne vit selon la parole de Dieu. 요한복음 1장 1절은 이렇게 말씀합니다. Dans Jean 1:1, il est dit ainsi. 태초에 하나님이 계시니라. Au commencement, Dieu était. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 Cette parole était avec Dieu. 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Donc cette parole, la parole était Dieu. 말씀이 하나님이십니다. La parole était Dieu. 근데 요한복음 1장 14절은 또 이렇게 말씀합니다. Au verset 14, la parole de Dieu, enfin, dans Jean, il est dit ainsi. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 La parole s'est fait chair et il est venu vers nous. 아버지의 독생자의 영광이요 Il est la gloire du Fils de Dieu, du Père. 그 은혜와 진리가 충만하더라. Et il y avait une grande abondance de grâce et de vérité en lui. 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님이십니다. Celui qui est venu, qui s'est fait chair et qui est descendu sur cette terre, c'est Jésus-Christ. 그래서 예수님은 하나님이신 것입니다. C'est pour ça que Jésus est Dieu. 자, 그 시편 기자는 이렇게 고백했습니다. Le psalmiste confesse ainsi. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. Il est la lampe dans mes pieds, les sentiers, lumière dans les sentiers. Ouais. 말씀이 우리 삶을 인도해 가는 것입니다. La parole doit nous conduire ainsi. Pendant 죄악의 les 악순환이 juges. 반복될 수밖에 없었던 이유를 사사기는 설명하고 있습니다. Pourquoi il y avait autant de répétitions de péchés et les juges nous expliquent ainsi les 네 raisons. 구절에 걸쳐서 동일하게 말씀합니다. Vers les 4 versets, il parle ainsi, il explique ainsi. 이스라엘의 왕이 없으므로 Parce qu'il n'y avait pas de roi dans Israël, 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라. ils se comportaient selon leurs propres désirs. 사사기 역사가 계속해서 죄악의 악순환이 될 수밖에 없었던 이유는 C'était la raison pour laquelle où il y avait plein ce cycle de péché, 자기들 소견에 옳은 대로 살았기 때문입니다. parce qu'ils vivaient selon leur plein plaisir charnel. 우리는 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별해야 합니다. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable. 말씀 버리는 것은 곧 하나님 버리는 겁니다. Abandonner la parole de Dieu veut dire aussi abandonner Dieu. 말씀 붙드는 것은 하나님 붙드는 겁니다. Si vous suivez la parole de Dieu, ça veut dire que vous suivez Dieu. 우리는 사람의 일만 생각하면 안 됩니다. Nous ne devons pas penser de manière humaine, avec nos yeux, nos propres yeux. 하나님의 일을 생각하셔야 됩니다. Il faut penser aux affaires de Dieu. 자, 무엇이 악이고 무엇이 선인지 좀 이해가 Est-ce que vous 되십니까? comprenez un petit peu ce qui est le mal, est-ce qui est le bien? 자, 중요한 말씀 한 구절 더 찾아보겠습니다. On va encore chercher une parole. 로마서 14장입니다. C'est dans Romains 14. 로마서 14장 23절. Romains 14, verset 23. 자, 우리 함께 읽겠습니다. On va lire tous ensemble, 1, 2, 3. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. 자, 한번 따라하겠습니다. On va répéter après moi. 믿음을 따라하지 아니하는 것은 다 죄니라. Ce n'est pas le produit d'une conviction est péché. 믿음으로 하지 않는 것은 다 죄라는 것입니다. Tout ce qui n'est pas fait par la foi est péché. 믿음으로 예배하셔야 됩니다. Il faut lui rendre gloire avec foi. 믿음으로 기도하셔야 됩니다. Il faut prier avec conviction, avec foi. 믿음으로 구제하셔야 됩니다. Avec foi, il faut faire aussi des actions, des œuvres pour notre prochain. 그럼 믿음으로 한다는 것은 무엇을 말하는 것입니까? Qu'est-ce que ça veut dire agir selon notre foi? 믿음으로 한다는 것은 말씀대로 한다는 것입니다. Agir selon notre foi veut dire agir selon la parole de Dieu. 성경 66권을 보면 하나님이 원하시는 삶을 이렇게 요약할 수 있습니다.
Alors, si nous regardons toute la Bible, on pourrait résumer ainsi le message central. 십자가의 삶입니다. C'est la vie de la croix. 십계명도 십자가입니다. Même les 10 commandements et aussi la croix. 1계명에서 4계명까지는 수직적인 하나님과의 관계입니다. Le premier jusqu'au 4e commandement parle de la relation entre Dieu et son peuple. 5계명에서 10계명까지는 이웃과의 관계 속에 주어진 계명입니다. De 5 à 10e commandement, Dieu parle de la relation entre les hommes. 하나님 사랑, 이웃 사랑 이것이 율법의 핵심입니다. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça c'est le résumé de toute la loi. 저는 설교할 때 이 십자가의 삶을 늘 생각하면서 설교합니다. À chaque fois que je prêche, je pense à cette vérité. 하나님과 회복이 있은 후에는 사람과의 회복도 있어야 되기 때문입니다. D'abord, il faut qu'il y ait un rétablissement de relation avec du Père pour qu'il y ait un rétablissement de relation avec mon prochain. 개혁주의 성경 해석의 원칙이 세 가지가 있어요. L'interprétation de la Bible, il y a 3 choses dans le... 문법적 해석, 역사적 해석, 신학적 해석이 있어요. Il y a une interprétation grammaticale, une interprétation historique et il y a une interprétation théologique. 자, 문자적 해석은 앞뒤 문장을 살피면서 해석하셔야 됩니다. Donc pour l'interprétation grammaticale, 앞뒤 문장을 살피면서 il faut vraiment voir le contexte du texte. 단어의 어원도 살피면서 Il faudrait aussi voir les mots étymologiques. 자, 역사적인 해석은 타임머신을 타고 그 시대 속으로 들어가는 겁니다. Et puis l'interprétation historique, c'est de retourner un peu dans le passé avec la machine à retourner dans le temps. 그 시대적인 배경을 알아야 우리 주님이 어떤 마음으로 말씀하고 계시는지를 알 수 있습니다. Il faut connaître justement la culture de l'époque pour bien comprendre la parole de Dieu. 그리고 세 번째 신학적인 해석이 있습니다. Il y a troisième chose, l'interprétation théologique. 성경으로 성경을 해석하는 것입니다. On interprète la Bible par la Bible. 자, 성경을 해석할 때 성경 전체를 보는 눈을 가지고 있어야 됩니다. Lorsque nous regardons un passage, il faudrait avoir une vue d'ensemble de la Bible. 망원경으로 전체를 볼 수 있어야 됩니다. Il faudrait, avec une jumelle, tout l'ensemble de la Bible. 그리고 그 다음에 현미경 가지고 세밀하게 관찰할 수 있는 것입니다. Et ensuite, avec un microscope, on doit observer chaque détail de la parole. 자, 제게 마지막 시간은 성경 전체를 한눈에 볼 수 있게 해드리겠습니다. Pour la prochaine fois, je vais essayer de vous aider pour regarder l'ensemble du message de la Bible. 자, 마지막 시간에 성경 전체를 보는 눈을 열어드리겠습니다. On va, en tout cas pour la dernière fois, pour le dernier enseignement, on va essayer de voir vraiment la globalité du message central de la Bible. 자, 동전은 양면성이 있습니다. Vous savez que dans les pièces, il y a 2 faces. 앞면이 있고 뒷면이 있습니다. Il y a le face et les faces. 이거 한꺼번에 볼 수 있어야 됩니다. Il faudrait voir les 2 faces. 자, 해는 어디서 떠서 어디로 집니까? Le soleil se lève et se couche vers où? 동쪽에서 떠서 서쪽으로 집니다. Ça monte de l'est jusqu'à vers l'ouest. 눈에 보여지는 현상적인 것입니다. C'est quelque chose qui est naturel. 그런데 본질은 지구가 도는 것입니다. Mais l'essentiel, c'est que c'est Dieu. Enfin, la vérité, c'est que c'est la terre qui tourne autour du soleil. 자, 지구는 동에서 떠서 서로 진다. 맞는 말입니다. C'est vrai que c'est vrai de voir le soleil se lever de l'est et se coucher vers l'est. 현상을 말한 것입니다. C'est juste un phénomène naturel. 태양을 중심으로 지구가 돈다 이 말도 맞습니다. Et que la terre tourne autour du soleil, c'est aussi une vérité. 네, 본질을 말한 것입니다. Ça c'est la vérité. 설교자는 하나님의 대언자입니다. Le prédicateur,
est le messager de Dieu. 자, 세 번째 설교자의 자격에 대해서 보겠습니다. On va pas- 첫째, 말씀에 붙잡혀야 됩니다. Alors on va parler de la qualité du prédicateur. Il faut qu'on soit saisi par la parole de Dieu. 자, 사도행전 18장 5절을 보십시오. Nous allons lire dans les Actes, chapitre 18, verset 5. 예, 함께 읽어보시죠. Nous allons lire tous ensemble. 3. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Voilà, jusqu'ici. 사도 바울은 하나님의 말씀에 붙잡혀서 유대인들에게 예수는 그리스도라고 증거했다는 겁니다. Il a été complètement saisi par la parole de Dieu et il a prononcé, proclamé que Jésus était le Messie. 말씀에 붙잡혀서 전했습니다. Il a parlé en étant saisi par la grâce de Dieu. 우리 Par la parole de Dieu. 목회자들 대부분은 말씀을 자기가 붙잡고 전하려고 합니다. Souvent, les prédicateurs veulent parler en saisissant lui-même la parole de Dieu. 자, 바울처럼 말씀에 붙잡히셔야 Mais 됩니다. c'est pas ça qu'il faut faire. Non pas que nous prenions, nous saisissions la parole, mais que la parole nous saisisse pour pouvoir prêcher. 성령은 말씀 속에 역사하십니다. L'Esprit de Dieu se manifeste dans la parole. 말씀이 있는 곳에 성령도 함께합니다. Quand il y a la parole, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui se manifeste. 어떤 신비로운 체험도 말씀보다 앞설 수 없습니다. Même les expériences divines ou extraordinaires ne peuvent égaler la parole de Dieu. 말씀이 가라는 데까지만 가고 멈추라는 곳에서 멈춰야 됩니다. Il faut s'arrêter où la parole nous dit. 여러분들이 저는 성령 목회를 합니다. 저는 성령 목회. Ah, je mène mon ministère pastoral selon la conduite de l'Esprit. 성령과 함께하는 목회입니다. C'est un ministère pastoral accompagné de l'Esprit de Dieu. 설교 준비할 때도 성령과 함께합니다. Quand je prépare ma prédication, je prépare avec l'Esprit de Dieu. 성령의 감동하심을 입어야 성경을 해석할 수 있기 때문에. Parce qu'il faut que je sois aussi inspiré de l'Esprit pour pouvoir comprendre le message de Dieu. 그리고 설교할 때도 성령의 도우심을 구합니다. Et je demande de l'aide de l'Esprit lorsque je prêche aussi. 울리는 꽹과리 되지 않게 도와주세요. Seigneur, faites que ce ne soit pas vraiment quelque chose, des cymbales qui retentissent. 말씀이 잘 박힌 못처럼 심령에 박히게 도와주세요. Que cette parole puisse vraiment percer le cœur des hommes. 그리고 성도들을 변화시켜 주세요. Et Seigneur, faites transformer les personnes. 변화시키는 능력은 말씀밖에 없습니다. La puissance de la transformation est seulement dans la parole de Dieu. 생명을 살리는 역사 말씀 속에 있습니다. Dans la parole de Dieu, il y a cette manifestation de la vie, de résurrection. 심령을 변화시키는 능력도 말씀 속에 Il y 있습니다. a cette puissance de transformation aussi des cœurs. 자, 말씀으로 승부하십시오. Que vous puissiez vraiment vivre sous la parole de Dieu. 아멘.